বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনেই নিট প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে সরগরম সংসদ। অধিবেশনের শুরুতেই প্রশ্নোত্তর পর্বে এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস সাংসদ মনিকাম টেগোর। তিনি বলেন, গত 7 বছরে মোট 70 বার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। পরে রাহুল গান্ধী বলেন, শিক্ষামন্ত্রী নিজেকে ছাড়া বাকি সবাইকে দোষ দিচ্ছেন। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের দাবি, প্রশ্ন ফাঁসের রেকর্ড করেছে বিজেপি। এই মন্ত্রী পদে থাকলে পড়ুয়ারা ন্যায় বিচার পাবে না। माननीय सदस्य Sir, can the minister provide specific details on the measures being implemented to ensure the integrity of the examination process and to prevent future incidents of paper leaks, including any technological advancements or additional security protocols? Given the recurrence of such issues, it is 70 times in 7 years. How does the minister plan to restore trust in the system? It's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? में दिया है अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई, उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। যদিও বিরোধীদের 70 বার প্রশ্ন ফাঁসের দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, তাঁর বক্তব্য, সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে তদন্ত করছে। গোটা বিষয়টি নজরে রাখছেন দেশের প্রধান বিচারপতি স্বয়ং। Honorable member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench. In that, out of 4,700 centers, only due to proactive approach of Bihar police, only in one place in Patna and surrounding points, there is an incident of anomaly. Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has been taken. Nothing is when hiding nothing. Everything is on record. নিট কাণ্ড নিয়ে সরকারকে একটানা চাপে রাখতে বদ্ধপরিকর বিরোধী শিবির। ঘটনার দায় স্বীকার করে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও জানিয়ে আসছে তারা। তবে এদিন লোকসভাতে শিক্ষামন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি শুধু প্রধানমন্ত্রীর কাছেই দায়বদ্ধ, বিরোধীদের রাজনীতির কাছে নন। নিউজ টাইম।